I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. All right, hello guys. Hi, how are you? So welcome back to This Is Live. As you know, it's Wednesday. Yay! I hope you guys are having a fantastic time. I hope your week has been really good. My week has been really great, fantastically. It's just been great. I've been sick lately. My stomach has been really upset, but nevertheless, it doesn't stop me from doing what I do. And I hope you guys enjoyed the Fajar Sad video last time that I made for you guys. I mean, he's a funny boy, let me tell you. I mean, he's just surprisingly super funny, see, just to let you know. So, just to confirm with you guys that This Is Live is always on setiap hari Rabu. Jadi This Live ini bakalan nyala yang namanya setiap hari Rabu, dan I'm gonna do a review, dan kali ini juga ada review yang aku akan lakuin, sesuatu review yang review yang agak sedikit berbeda, tapi ya hope you guys like it. Biasanya aku bawain satu cerita di dalam CD dan aku cerita mengenai itu, terus terakhirnya ya ada learning lessonnya seperti kayak gitu. Daripada yang dulu tuh kalau This Is Live kan I'm always right there and I'm talking to you, I'm giving motivation, and aku ada slide-nya segala macam. Ya sesuatu yang berbeda lah. So I hope you guys are really enjoying it. By the way, if you're new to the channel, if you found out this channel, that if you just drop into the channel, my name is Ricky. I'm gonna be your host for This Is Live, and I'm sure you're gonna enjoy it. So just click the subscribe button and make sure you like that button also at the same time. And remember to share and also comment down below if you really enjoyed it and how you feel about my This Is Live. Anyway, I got something in my hand. I don't know what it is. Kayaknya ini, they call it, bisa kelihatan nggak? You see that? Yeah, they call it mata ikan or something. I don't know. Aku nanya the doctor just now, and dia bilang katanya harus dioperasi. I say no operasi. I'm sorry. Nggak mau. I don't like operation. I'm not sure why. Tapi ya seperti kayak gitu guys. Alright, without any further ado guys, aku mau kasih tahu sama kalian. Kali ini is really good. So the topic bukan topik sih actually, hanya I'm gonna bahas. I'm not sure if you guys remember. Kemarin kan baru selesai yang namanya World Cup tuh, World Cup Series kan, and Piala Dunia tuh. And kita gila men. Kemarin tuh kayak unpredictedly banyak tim yang menang, justru are the underdogs. Bagi kalian yang nggak tahu underdogs itu apa bahasa Indonesianya, tim yang nggak pernah diprediksi untuk menang. Jadi yang kita ngerasa bahwa ini tim cemen gitu, ini tim nggak jago gitu. Dan tiba-tiba mereka suddenly out of nowhere mereka menang. Buktinya yang di sini adalah yang the number one sad moment of World Cup 2022 adalah Jerman pulang duluan. Itu, can you imagine Jerman balik duluan? Like I could never imagine. Gila men, this is one of the biggest team right now in the World Cup. Jerman balik duluan. Yang kedua adalah siapa aku lupa ya. Jepang menang lawan, kalau nggak salah Inggris, Jepang lawan Inggris. Man, Kapten Tsubasa is really good, yeah. Let me tell you, Kapten Tsubasa. And then the last one, the really cool thing was Croatia sama Moroccan nyampe to the finals. Can you believe that? To the semifinals sama finals. Nggak ngerti deh, it was the underdog. Tapi yang sebetulnya aku mau bahas dalam sini adalah what I really want to talk to you about. It's not those winnings. It's not I don't want to talk about that. I really want to talk about there was a moment di dalam World Cup-nya ini, ada satu anak yang dia upload Instagram, and dia julukan namanya adalah The Moroccan Girl, kalau nggak salah deh, The Moroccan Girl, kalau nggak salah ya, The Moroccan Girl. And
anaknya ini nggak tahu ini. It became a viral sensation. Why? Because pas Portugal lawan siapa ya, aku lupa ya. Oh my goodness, Portugal lawan Maroko. Jadi waktu Portugal lawan Maroko kan Portugal kalah tuh kalau nggak salah tuh. Maroko menang. And then karena itu juga apa ya, kalau boleh bilang it's the last match untuk Ronaldo main, kan Ronaldo main di Portugal. Nah, long story very short, dan ternyata anak ini dia upload sesuatu di social media setelah gamenya Maroko lawan Portugal. And ya karena anaknya ini datang dari Maroko, jadi udah pastilah she's on Moroccan side kan. Jadi when Portugal lost, she went on social media and it turned out she went to Instagram, one of the most traffic dalam sehari tuh trillion traffic yang masuk di Instagram. Ya, jadi anaknya dia upload sesuatu di Instagram dan dia bilang seperti kayak gini lah, kalau aku bisa reenact untuk kalian. Dia datang ke kameranya, dia bilang gini, Moroccan, yay, where is Portugal? Portugal airport that way, airport. So jadi secara tidak langsung dia tuh ngebully tim Portugal. And akhirnya karena si Moroccan itu menang, akhirnya dia senang, akhirnya dia bilang tim Portugal go airport dia bilang, dia sambil nunjuk gitu ke kiri. Dan nggak hanya dia ngebully tim Portugal, dia harus ngebully one of the biggest superstar di dalam World Cup history atau di dalam soccer history yang namanya Cristiano Ronaldo. And akhirnya dia nggak hanya ngebully Portugal, akhirnya dia bilang right now Ronaldo is crying in his car and on his way to the airport, katanya kayak gitu guys. So that's what she said. She says right now Portugal is on the way to the airport and right now Cristiano Ronaldo is crying in his car and go back Portugal, go back to the airport, kayak gitu tuh. And sebetulnya julukan where is Portugal itu juga muncul hashtagnya di World Cup ini, where is Portugal. And karena I tell you something, because everyone expected Portugal to win. Iyalah, CR7 mana ada orang yang nggak ngira Portugal itu bakalan menang. Tapi ternyata Moroccan menang guys. Jadi oleh karena itu aku mau kasih tahu aja, ya kayak gitulah. Then it turned out like this. Sebelum aku kasih tahu what happened to that girl yang aku mau bahas di kali ini, topiknya yang namanya This is Life. Sebelum aku kasih tahu, before I tell you what happened to that girl, I'm just gonna let you know the little the clip of news yang ada di sini. Aku kasih lihat untuk kalian ya. Jadi gitu guys, buat kalian yang ada di sini, aku kasih lihat ya. Tuh, nih, Moroccan girl who said poor Ronaldo is now being bullied by the football fans. Tuh hasilnya tuh. Ronaldo in tears, Portugal knocked by Morocco, katanya. Kita nonton sedikit juga guys. Di sini yang namanya Portugal lawan Moroccan guys. Kita ngelihat dikit. Maksudnya cuplikannya itu seperti apa? Yang newsnya. Nonton. Oke, sebelum aku kena yang namanya strike ban. Jadi aku kasih tahu aja, itu terakhir kalinya sebetulnya Ronaldo main di World Cup dan dia kesempatannya untuk memegang Piala Dunianya itu terakhir kalinya guys. Untuk just to let you know. Tapi aku mau kasih tahu aja sih, it's kind of sad karena you see him walk, dia jalan keluar dari fieldnya itu nangis kan si Ronaldo itu. Jadi okay, anyway, let's get back. So this young girl who packed fun at Cristiano Ronaldo continues to upset. Jadi what happened was, jadi kejadiannya kayak gini guys. Si anaknya ini, akhir dia ngomongin semuanya ini, akhirnya netizen ngebully dia. Maksudnya bisa kebayang lah ya, kenapa dia dibully. Karena di dunia ini tuh yang fansnya Ronaldo, apalagi yang fanatiknya itu, ya mana mau lah dibilang katanya dia balik lagi ke airport terus dia nangis di mobil, mana mau lah. Akhirnya netizen marah guys. And to tell you the truth, anaknya ini kalau gak salah dia umur 11 tahun deh, bukan? Nih, however, one girl who around 11 years old showed no mercy towards the 37-year-old player. Tuh dia tuh. And dia bilang gini, Portugal airport is that way. And where is Ronaldo? He's crying in his car. Poor Ronaldo, katanya. My goodness, 11-year-old kid. And konon katanya, to tell you the truth, I researched this.
mamahnya tuh sebetulnya nggak lama setelah kejadiannya ini masuk ke TikTok. And sebetulnya mamanya minta maaf. Kenapa? Karena ya she's 11 guys. Maksudnya dia bilang bahwa dia 11 tahun, jadi minta maaf aja kalau ada fans di sana yang ngerasa disakiti karena komennya si anaknya ini yang umur 11 tahun sebetulnya. Dan mamahnya juga bilang anaknya itu udah sampai 1 minggu 2 minggu di dalam kamarnya terus guys. Dia nangis dan karena dibombardir di social media mengenai anaknya ini, sampai dia ke sekolah juga dibully guys. And sampai dia sekolah dibully, and teman-temannya juga nggak suka sama dia. Gila, that's how strong Ronaldo fans is. Maksudnya, that's how strong social media is. Mungkin bukan Ronaldo, tapi that's how strong social media is. Sampai anaknya ini nggak ngerti deh. Sampai anaknya ini dibully sama teman-temannya di sekolah. Akhirnya anak ini nggak mau sekolah. And anaknya ini 2 minggu guys di kamarnya diem. Mungkin kalau dibilang depresi kali ya. And kalau pasti kalian pengen lihat dong klip anaknya ini, gas lah ya kita ngeliat di sini. Udah pasti. Yuk kita ngeliat anaknya ini ngomong apa, kita mainin lagi. Kok kita mainin lagi di sini kok nggak ada. Kok yang inilah. Kok bentar gimana sih Ricky? Oke, kita refresh dulu deh guys. Alright. Nah ini dia nih, aku play. Maksudnya mukanya B aja gitu ya. Maksudnya biasa aja dong gitu. Tapi aku juga ngerti kenapa dia mukanya kayak gitu nih orang. Jadi sebelum anak ini ngomong, jadi banyak fansnya lah. Mungkin dia juga dia ngelihat teman-temannya juga mocking Portugal, dia juga ngerasa bahwa I can mock also kan gitu ya. Maksudnya banyak loh yang mocking Portugal itu nggak hanya ceweknya aja, tapi kayaknya ceweknya itu specifically mungkin bully ke Ronaldonya itu terlalu dalam atau terlalu parah. Jadi makanya mereka nyerang anak yang 11 tahun. Aku juga gak ngerti. Jadi kejadiannya kalian bisa lihat di dalam videonya barusan kan. Jadi sebelum anaknya ini masih banyak fans yang lain yang kayak ngebully si Portugal ini, masih banyak. Nah, kita lanjutin nih guys videonya. Kasihan juga nih anaknya. Betul, ya kan kalau kalian bisa ngeliat tuh. Ya kan banyak orang bilang gini, Morocco this way, Portugal airport that way gitu kan. Banyak loh, ini orang juga si cowok ini juga dia ngebully si Portugal actually. Tapi why? I mean, I think I see him no different than the girl, you get what I mean? I see him no different than the girl. I mean, he just now said, Morocco this way, Portugal that way to the airport, go bye Portugal gitu. It's the same. I mean, the girl also said that, but I don't know why he wasn't attacked. I have no idea why the guy wasn't attacked. And sometimes it's weird with social media, guys. Maksudnya, they attack people gini. Social media tuh tahu banget dia attack orang yang lemah, guys. Yang lemah. Jadi makanya kayaknya that's why anaknya itu di attack tapi yang lainnya nggak. Oke, anyway, kita nonton lagi guys lanjutannya nih ceweknya. Tapi aku kasih tau sih, ini anak bocah mukanya nyebelin aja sih. Maksudnya nyebelin aja gitu. Tapi bisa kelihatan dia innocent banget gak sih di dalam sini tuh. Maksudnya nyebelin aja sih. Abis dia ngomong itu semuanya kayak mukanya kayak pengen, aduh gak tahu sih ya, gak enak ngomongnya. Maksudnya pengen, tapi nyebelin sih. Memang mukanya tuh nyebelin kayak bully in another different level gitu kayak this girl. And then dia sampai bilang si Cristiano Ronaldo nangis. Mungkin kenapa dia dibully it's because ada kaitannya dengan video klip sebelumnya di mana Ronaldo pas keluar dari lapangannya itu dia nangis. And akhirnya orang tuh attach itu dengan yang namanya serangan dari umur 11 tahun. Katanya Paul Ronaldo tuh sampai dibilang kayak gitu, dibully abis-abisan. So aku mau kasih tahu nih ya, the clip soon spiraled out of control with a grown man making fan edits indicating that French players like Kylian Mbappe would show her who's boss during the France versus Morocco semifinal. France won the game 2-0 with Mbappe grabbing an assist katanya. Jadi orang-orang tuh memang
Karena setelah Morocco menang lawan Portugal, Morocco tuh lawan French dan itu ada Mbappe. Kalau kalian tahu, the superstar di yang namanya French itu namanya Mbappe. And Mbappe gonna make that kid cry. Maksudnya si Ronaldo itu tahu nggak sih anak ini dibully gitu. Maksudnya kalau aku jadi Ronaldo sih, which is I'm not literally, tapi kalau aku jadi Ronaldo, aku cuma mau bilang aja, kayaknya ini apa sih? Bagus aja kalau dia assess the situation untuk anaknya ini, karena kasihan juga sih kalau dia dibully di mana-mana. Tapi ya as you know it, ya biasanya aku juga suka bilang sometimes penting banget untuk reflect ke diri sendiri. But anyway, that's it guys. That's it guys. My apa ya kalau boleh bilang, my my explanation for you guys this time around for This Is Life. Aku cuma mau bilang bentuk bagi kalian yang ada di sini, apa ya, kita bisa belajar sesuatu lah dari sini. Apa yang kita bisa belajar dari sini is very simple. Sometimes you have to know something. When you do things in social media, if you do things on the internet, it's just not merely untuk saat itu juga. Jadi biasanya orang kebanyakan kalau ngelakuin sesuatu di internet tuh ngerasa bahwa hanya sekitar segelintiran orang yang bakalan lihat. Tapi yang mereka lupa adalah mereka yang seluruh dunia akan ngeliat ini. Which is, aku cuma mau bilang aja, sometimes it's not good. People do upload things in social media dan ngerasa bahwa itu nggak bakalan kemana-mana, nggak bakalan ke-spread. Tapi yang kita lupa adalah internet itu nggak akan hapus jejak langkah cybernya kita. Dan itu yang aku mau kasih tahu bagi teman-teman semua yang ada di sini. Ada seberapa sih yang poinnya yang kita bisa ngambil di dalam This Is Life-nya ini. Yang pertama adalah itu, be careful what you upload di dalam internet. Because not necessarily semuanya harus diupload di internet. Not necessarily semuanya harus dikasih tahu kepada semua orang. Hanya itu aja. We're the creature of habit, aku tahu. As human being, we like to show off. As human being, we like to show everything. As human being, we like to do everything in return. Tapi aku cuma mau kasih tahu aja. Ada seberapa konten yang tidak layak untuk masuk di social media. Maksudnya, if you have things you want to show, go ahead. If you have places that you went, like a holiday, go ahead. If you have a photo that you went abroad to another country, go ahead, I don't mind. But taking a photo of your home, taking a photo of your room, I mean, you have to be careful because social media will come bite back at you, like the girl. And that's why ini poin yang kedua aku di This Is Life-nya ini. Winning is the greatest feeling of all. Menang tuh rasa yang tidak bisa digantikan lah. Aku jujur itu, I'll be honest with you. I mean, when you win something, it's a sense of victory, and I know you won. But at the same time, sometimes when you win, and you think you're better than anyone else, and that's where trouble comes to place, and that's why yang namanya masalah itu muncul. I mean, at the end of the day, a winner gitu nggak harus yang berkoar-koar, apa sih katanya, nggak harus ngasih tahu banyak orang dia adalah pemenang. Pemenang will just know it themselves and just carry on with their life, and that's why for the little girl yang umur 11 tahun, you still have a long way to go. Kamu hidupnya masih panjang. And aku cuma mau kasih tahu bagi semuanya yang ada di sini juga. Kalau mumpung kamu masih kecil, belajarlah nilai-nilai yang baik. Etika yang baik. Karena menurut aku kedepannya itu penting buat kamu. At the end of the day, kalau kamu beli barang di dalam dunia ini, itu hanya diam di kamu sekitar setahun 2 tahun. At the end of the day, kalau kamu, kalau kamu beli sesuatu barang atau item yang mahal, it will only be with you one or 2 years. But kalau kamu belajar nilai di dalam hidupnya kamu, belajar prinsip atau belajar value bahasa Inggrisnya. If you learn the values when you were little, it will go and it will be with you forever in life. And that's why, I'm a life coach myself. I train myself. I'm a trainer, motivational trainer also. And every kid that I see, it's like stop buying expensive stuff in the world, but learn the values that you can. Because values itu seperti kayak senjata kamu untuk kamu menghadapi masa depannya kamu. Karena there's a lot of things out here. Di dunia ini, ada hal yang kejam dari A sampai Z. Maksud aku, kalau kamu punya prinsip dalam hidupnya kamu, kalau kamu punya nilai dalam hidupnya kamu, kamu bisa tackle semuanya itu dengan prinsipnya kamu. And hanya itu aja sih. That's very simple. And the last one is be careful what you say to other people. Kadang-kadang kata-katanya kita itu bisa menjadi senjata. Ada satu pepatah bilang kayak gini, nggak tahu sih kalian pernah dengar atau enggak.
yang namanya words is more powerful than anything else. Jadi our mouth itu adalah seperti kayak pisau. Jadi apa yang kita ngomongin kadang-kadang bisa bisa mendisable orang lain. Whatever we say to other people, it can disable someone. Just words. And words are so strong. Kata-kata itu is so strong. That's why di dalam dunia ini orang get motivated from words. Orang baca buku, they get motivated, they get inspired. Makanya aku mau bilang sama kalian di sini, be careful what you say to other people, and most important, be careful what you say to yourself. Karena sama aja, apa yang kamu ngomong ke orang lain, ke dalam diri sendiri juga harus positif, harus benar. Oleh karena itu, this is it from my This Is Life. I hope you guys enjoyed it so much. And I'll see you next Wednesday ya, for another This Is Life session. Next Wednesday itu seru banget. Aku akan bahas salah satu fashion week yang paling viral di Jakarta. Kita bahas sedikit mengenai itulah ya. Dan apa sih yang terjadi kepada mereka? Mereka itu yang dulu konon terkenal viral banget di mana-mana sampai mukanya muncul di setiap billboard. Where are they now? Kayaknya nggak ada iklannya, nggak ada, billboardnya udah nggak ada. Aku akan bahas itu next week di hari Rabu. Guys, thank you so much for being here. For those of you who stayed for this long, I really appreciate it. You guys remember to subscribe, remember to like, and I'll see you next Wednesday. Bye guys, I love you. Peace.